Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, all debaters, my debaters and other debaters that would like to learn more about debate, or maybe for those who are more expert than me, maybe you can give any advice next time, right? There's something wrong with my explanation. Okay, today I'd like to discuss about rebuttal, ya, bantahan. Ya. Oke, kita lihat uh, definition of rebuttals. Rebuttals are responses toward the other team's arguments. Rebuttals prove that the other team's argument are not as important as they claim to be. Jadi bantahan itu adalah respon dari argumen lawan. Jadi, bantahan juga harus membuktikan bahwa argumen lawan itu tidak penting seperti yang mereka katakan. Ya. Itu, as with arguments, mere accusation do not equal good rebuttals. It's not enough to say that other teams' arguments are inferior. Good rebuttals should also explain reasoning and evidence why those arguments inferior. Therefore, RL also plays important part in constructing and delivering rebuttals. Jadi dalam membantah argumen lawan itu kita nggak cukup untuk mengatakan bahwa argumenmu itu nggak bagus. Nah seperti itu is not enough. Ya. Jadi kita harus memberikan bantahan itu yang ada arelnya. Apa arel? Arel itu adalah assertion, reasoning, evidence, impacts. Ya. Jadi harus ada pernyataannya, ada kenapa sih argumen kamu itu nggak bagus misalnya. Buktinya apa? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi nggak cukup hanya mengatakan bahwa argumen Anda itu tidak bagus sekali. Kenapa nggak bagus? Itu yang harus dijelaskan. Buktinya apa? Nah, oke. Next. Tipe-tipe rebuttals in terms of purpose, there are two types of response. Offensive, it attacks the other team's arguments, and defensive, it attacks the other team's rebuttal toward arguments. Offensive rebuttal yang berarti menyerang argumen lawan. Ya kan? Jadi misalnya gini, Anda mengatakan bahwa siswa yang membawa kendaraan pribadi ke sekolah itu tidak apa-apa karena mereka sudah mendapatkan izin dari kepolisian. Saya kira kami mengira itu salah. Kenapa? Meskipun mereka mendapatkan izin dari kepolisian, kenyataannya bahwa ketika mereka di jalanan, ya kan, mereka nggak bisa mematuhi aturan yang telah kepolisian tetapkan kepada mereka. Jadi apa yang Anda sampaikan itu salah, ya kan? Seperti itu adalah ofensif, ya kan? Jadi kita menyerang langsung kepada argumen lawan. Ya, kalau defensif, ya kan? Defensif itu attack other teams rebuttal toward argument. Contohnya seperti ini, ya kan? Tim lawan mengatakan kepada kita bahwa kita tidak istilahnya menjelaskan tentang bla 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 bla, misalnya seperti itu. Nah, faktanya kita sudah menjelaskan apa yang mereka klaimkan, kita menjelaskan bla 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 seperti ini. Nah, itu adalah defensif. Ya. Jadi attack other teams rebuttal. Jadi kita menyerang bantahan mereka seperti itu. Ya, itu adalah dua jenis dari bantahan. Jadi menyerang argumen lawan secara langsung. Yang satunya adalah defensif namanya. Jadi kita menyerang rebuttal lawan. Mereka ngomong gini, tapi kenyataannya mereka salah. Padahal betulnya adalah gini. Yang sebetulnya adalah seperti ini. Nah,
The reciprocal reason commonly used as the basis of offensive response. They are but not limited. Nah, ini ada beberapa contoh dari offensive response. Irrelevant to the point being proven. Misalnya seperti ini. Ini PPT-nya ada. Prostitution should be banned because prostitution create more porn site in the internet. Jadi irrelevant to the point being proven. Prostitution should be banned because prostitution create more porn site in the internet. Prostitusi itu harus dilarang karena prostitusi menciptakan banyak porn site di internet, situs-situs porno. Nah, rebuttalnya gimana? Rebuttalnya, the number of porn site in the internet has nothing to do with whether prostitution is legalized or not. Jadi rebuttalnya itu jumlah situs porno di internet itu nggak ada hubungannya dengan apakah prostitusi itu dilegalkan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi faktanya bahwa situs porno itu dapat diakses di banyak negara, terpisah dari apakah ini prostitusi itu dilegalkan atau tidak. Jadi klaimnya dari bantahan ini adalah prostitution should be banned because prostitution create more porn site in the internet. Nah, kita sebagai lawannya harus membawa their argument is actually irrelevant to the point being proven. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya illogical. Nah, contohnya adalah klaimnya seperti ini, misalnya lawan ngomong seperti ini. Students should be allowed to smoke at school because it will create stronger resistance from passive smokers and eventually reduce the number of smokers at school. Jadi rebuttalnya gini, ya, that is logically flawed. Because allowing students to smoke will create permissive conditions that will stimulate more students to smoke. Fact is, most teenagers start smoking because of peer influence. If school goes along with peer influence, then the reality that smoking is bad would be blurred, and most students would think that smoking is okay, and they take up smoking. Ya, jadi klaimnya bahwa murid-murid itu diizinkan untuk merokok di sekolah karena akan menciptakan perlawanan yang lebih kuat dari passive smoker, ya, dan akhirnya mengurangi jumlah perokok di sekolah. Nah, bantahnya gini, itu salah secara logika karena mengizinkan murid untuk merokok di sekolah akan menciptakan kondisi yang mengizinkan bahwa permissive condition, ya, kondisi yang mengizinkan bahwa akan menstimulit, akan merangsang lebih banyak murid untuk merokok, ya. Itu. Jadi faktanya bahwa banyak perokok yang memulai merokok karena dari pengaruh teman-temannya, ya kan, teman sebayanya. Jika sekolah tetap school goes along with peer influence. Jadi jika sekolah tetap terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh teman sebaya seperti itu, ya, kemudian faktanya bahwa merokok itu ya jelek, akan merokok jelek, kebiasaan merokok jelek itu kan menjadi pudar atau kabur, ya kan? Anggapan bahwa merokok jelek itu akan kabur dan murid-murid akan berpikir bahwa merokok itu something okay, ya kan, akhirnya mereka mulai merokok seperti itu. Kemudian morally flawed, ya, salah secara moral, ya. Klaimnya, example-nya gini, klaimnya the government should support death penalty because it will help decrease the population of the country. Nah, ini salah secara moral. Rebuttalnya,
Killing people simply to decrease population is morally wrong. People have the right to live, and the government should not undermine that right only because they think they have too many citizens to manage. Jadi klaimnya itu pemerintah harus menerapkan hukuman mati karena ini kan mengurangi jumlah populasi. Nah, ini salah secara moral. Rebuttalnya membunuh manusia hanya untuk menurunkan jumlah populasi adalah salah secara moral. Orang-orang itu punya hak untuk hidup dan pemerintah tidak harus undermine, meremehkan ya hak-hak hanya karena mereka berpikir bahwa mereka punya terlalu banyak rakyat untuk diatur. Ini salah secara moral. Over hyperbolizing. Contohnya, if the government legalize gay marriage, the society will reject it. They will overthrow the government in a revolution, which will cause a lot of victims. Rebuttalnya, such a small cause did not cause such great implication. Yeah. Barely any societies will be so barbaric when faced to a policy which does not harm of their basic interests. Gitu. Overbalancing itu keterlaluan ya. Rebuttalnya itu mengada-ngada kalau keterlaluan. Over hyperbolize ya. Jadi jika pemerintah melegalkan pendidikan gay, masyarakat akan menolaknya, mereka akan meruntuhkan pemerintahan dengan revolusi yang mana akan mengakibatkan banyak korban. Ya bantahannya such small cause ya kan, hal-hal yang kecil itu tidak akan menyebabkan implikasi yang begitu besar. Jarang masyarakat itu akan begitu barbarik ketika mereka menghadapi sebuah kebijakan yang mana tidak membahayakan basic interest-nya, istilahnya kepentingan dasarnya itu, seperti itu. Jadi mereka mengatakan bahwa ini rebuttal seperti ini namanya klaim seperti ini keterlaluan, over hyperbolizing. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah correct but not important or involve unacceptable implication. Yeah. The government should ban MTV because there are some programs that are not related to music. Rebuttal: it is true that some MTV programs are not related to music, but the government should not ban TV stations simply because there reason. Yeah. Banning a TV station would lose a government significant amount of revenue, and it's more important to have this revenue rather than obliging TV station to have programs that are true to its name. Ya. Jadi klaimnya adalah pemerintah harus melarang MTV karena ada banyak program yang tidak berhubungan dengan musik. Ini benar tapi nggak penting. Klaimnya benar tapi nggak penting. Ya. Dan involve unacceptable implication. Implikasi yang nggak bisa diterima, ya kan? Melibatkan implikasi yang nggak bisa diterima. Jadi government should not ban TV. Nah ini pemerintah seharusnya tidak melarang sebuah TV hanya karena alasan yang seperti itu. Ya kan? Banning a TV station would lose, melarang stasiun TV untuk menyiarkan itu kan akan mengurangi government significant amount of revenue, pendapatan dari pemerintah yang signifikan. Ya, jadi ini lebih penting untuk mempunyai revenue daripada mewajibkan TV untuk mempunyai program, to have program that are true to its name, yang benar dengan namanya. Misalnya televisi pendidikan, terus ada sinetronnya. Nah, terus karena nggak sesuai dengan namanya harus dilarang. Itu yang nggak terlalu penting. Karena namanya TV kan punya banyak program. Meskipun TV pendidikan ya, ada program berita, ya kan, program hiburan, ya kan.
Kalau kita melihat TV pendidikan terus isinya pendidikan terus juga bosan seperti itu. Based on an error of fact or erroneous interpretation of fact. Example, murder rates are rising in the US. This is because some states have abolished capital punishment. Ya, rebuttalnya, murder rates are not rising in the US. Evidence shows that direct factual error. Ya, if the number of murders seems to be rising, it is because more murders are being reported compared to before. So in reality, it's not actually rising. Indirect factual error. Evidence shows that capital punishment, a state sanctioned murder, can appear to condone violent crime and leads to a rise in number of violent crime rather than reducing it. Ini jadi tingkat pembunuhan meningkat di Amerika ini dikarenakan beberapa negara bagian telah menghapus hukuman mati. Bantahannya hukuman kasus pembunuhan itu tidak meningkat di Amerika. Buktinya bahwa jika jumlah pembunuhan itu meningkat, ini dikarenakan banyak pembunuhan yang dilaporkan ya, daripada sebelumnya. Jadi faktanya ini nggak meningkat. Terus indirect factual error, ya kan? Bukti menunjukkan bahwa hukuman mati, state sanction murder, ya kan, can appear to condone violent crime, ya, untuk mengutuk ya kan kejahatan yang kejam, ya, leads to rise a number of violent crime rather than reducing it. Nah, ya. Selanjutnya, pointing out an absence of analysis. Ya, example 1, pornography increase sexual related crime. 80% convict of sexual crime confess to be frequent consumer of pornography. Jadi klaimnya adalah pornografi meningkatkan kejahatan seksual. 80% itu bahwa kejahatan seksual itu mengaku karena sebagai consumer dari pornografi. Rebuttal opponent simply give a data and premise but not providing causal link between premise and fact. Ya. Jadi tim lawan itu hanya memberikan data dan alasan, tapi tidak menyediakan link ya, antara alasan dan fakta. Sementara ya, bla bla bla, while actually bla bla bla. Nah, seperti itu. Ini istilahnya menjelaskan absence of analysis. Analisisnya nggak ada. Terus poin 2, government must tolerate religious difference because no religion is better than the others. Hindus have their own beliefs, so do Muslim, Christian, etc. Rebuttalnya, our opponents merely show how there are different religion and believers of them. What they should have shown is how none is better than the other, based on quality comparison. Itu pemerintah harus mentoleransi religious difference, ya, perbedaan agama, ya kan, karena tidak ada agama yang lebih baik daripada yang lain. Ya. Hindu itu mempunyai kepercayaan sendiri, begitu juga Muslim dan Kristen. Rebuttalnya, ya kan, our opponent merely show, ya kan, lawan kita itu hanya menunjukkan bahwa there are different religions, ada kepercayaan berbeda, dan orang-orang pengikutnya ya yang seharusnya mereka menunjukkan adalah tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, ya. Based on quality of comparison, berdasarkan dari perbedaan kualitas. Gitu. Point out contradiction and inconsistencies. Contradiction happen when there are two statements by the same theme which clash each other. For example, film of a speaker theme
never legalize prostitution for any reason or any condition because it is inherently wrong. Prostitution is a form of exploitation and subordination toward women and therefore cannot be justified, not even on the grounds of protection for sex workers, because it will only legitimate the wrong perception that sees women as an object. Point out contradiction and inconsistencies claim to speaker and the same team. Nah, jadi tadi yang mungkin pembicara pertamanya, ini pembicara keduanya. Government should not make decision that is against the society norms and values because it is violating the sense of good governance. Therefore, although prostitution is illegal in countries like Netherlands or in some United States, uh, in some states in the United States, it should not be legalized in Indonesia because it is against the norms and values held by our society. Rebuttal, there is contradiction between the two speakers. The first speaker explicitly said that prostitution cannot be legalized in all conditions, while the second speaker negated that by implying that if it is not against the norm of Indonesia society, prostitution can be legalized. Jadi antara pembicara pertama sama kedua itu inkonsisten. Yang pertama bahwa prostitusi itu nggak bisa dilegalkan dengan syarat apapun. Sementara yang pembicara kedua itu mengatakan bahwa jika tidak melanggar norma di masyarakat Indonesia ya prostitusi itu dapat dilegalkan. Inconsistencies ya, ini happen when a team wants two different things which cannot happen at the same time. For example, argument for the motion, this house believed in sex education. Adolescence is a turbulent time, especially in terms of sexuality. Junior high school is the time when someone is most curious about change happening in one's body and the opposite sex. Hormonal change also cause high sexual urge at this time. Unfortunately, there is only a very small number of information available to assist and educate teenagers to face this, because Indonesian society still perceives sexual issues as taboo. This absence drives a teenager to see information from the peers or media which are often unreliable. The consequences are often severe and life-changing, such as unwanted pregnancy, sexually transmitted disease, or HIV/AIDS. Therefore, we believe that early introduction to sex education is imperative to prevent further bad impact. However, we also believe that sex education is best received when it is complemented with a sufficient degree or maturity as well as support from the parents. That is why we believe that implementing sex education in high school will be the most appropriate manner to deal with this issue, because high school students will already be mature enough to absorb the material and will have sufficient support from their parents. Rebuttal, the red color words part are inconsistent. Jadi yang berwarna merah itu inkonsistensi. Ini. Oke,